ka fole ko mona fonga fate fa banne ba aka tare anya manyi lo fulola han fon kasi kala fo mona fate fa karanne ba aya be banne ba aisa kawofo den wala ne tol kaje ko asi fate da makaran bare fila dona ta mi ko imam muslim imam malik fa mo yasab ay wasam manane ko asida asi fate karan anin ay sora dola no je mi yalon ka bole ko kulal kafirun lo folola na lo fula nyama sama asida fana ay ko lo fana sabarande lafta mi naje amari ya kalamta ko ye fatiha da makara kasite je wala mi ko na fili fulo raka fulo e kami fo bi fo ka suba sali wala fajiro ha ni fa ni aje ko ngaw fatam paste ka suba fa ka ko mande wada be je fajiro wala tna lafta ko ko mo nyi fatam paste oto min ka karando mani min ka karan sant wo fana man ka fatam paste kat mun yawono na fila adata le ya karan santo ya karanduma bar min bete adole mi ko suta na filo e ka ke santo tilibula na fila ya ke duma bar ni fempen karan santo kasiteje ni fempen karanduma kasiteje bar nyindo mi ay tan ko ka karanduma ay sala foko kasikale fo mana fatiha bana ngalon ko nin kila ka bangante na aisha ba moyla oto nyine atna dal mol ko ta ka karanduma sai ninga kalamta o nyama ko asi karango keno a nyama ko nga fo nyamema mol be sa kalamta ko akake wale nyama isa karano fatiha ye sora dolaje wala ni laftana ke fatiha da makaran e da woto asibete ya bake na mari olom ni na tangaje ko bar ibena salolon la sai amma ni tanga sora dolaje nka fatiha da male karan isaje ko si pare wona filola ngana dum farla salola jandi kana salolon di nyimbe mu kuletina ko amari nyanta wol be kalam talere jandi kana dum wo ko si fala insha Allah ni atara ko afam tan la tawle fala oto baraka bake ustaz imam afrente ustaz ye fatiha fo jang mi alon ko ummul qur'an e comme riwaya al mankliya afla do la faje min yalon ko ye suratul kafirun anin suratul ikhlas bar kitabu tiye jang way fatiha lef je fonne mon kitabu fulana ben burja رسالة بن أبي زيد القيرواني أنا سمر الداني كان صراحة أدرسني منه يا رسالة ولا أنا تكو فاتحة دما سمر الداني ولا حديث ونينات يا سابه ونياما تندي شيخ من ko indi je wala munti ni wato soto ni tara wato detata wato bije fatiha kara kul ya alifal kafiruna kara fulan jam fatiha kara kul huwallahu ahad kara ni wati tije wato detata pour kadum farlo ko fatiha da makara so ni mu ko ta ka ko kumol ka funyoma kaju be ko nyindo sahata la nyindo funa sahata fajiro fanana karola ni ay hadithu min last night wunyinte ko sani mole suba sale wato biye hansan tilo man nyaka fintila so wuli fajiro sale na tara yedan banila molla assalamu alaikum wonin tilo la bo tembeta so yeta mo nyin dola yabat nin tilo nyikata ya fajiro sale sajo ko nyowali tatarla nyum fululu te inshallah jalli memura ustaz kan ay lala fo jammi alon ko je kumata wala min ko nin salol londita komin ko hadiso min aya fo walam la salata illa al maktuba woto jeeto mom ya lon ko filabe nafilo kon ay lo kelen sal dron ya salo wulinde anda ba misro la kon dire salo wulinde fo atanyanta la lo fula nyaw kum fala ba wala fanyanta akuntula wala kelen ni ta da lo kelo e arkan staff atimmande wala tubtilu a'malakum barni janni be arkan timmande e kabartan dura ya fen kete ko Allahu akbar assalamu alaykum gadami atri maru ko fo bari jalla mu fuka hawo la ifta wa alaykum madina oto ustaz jindla ko mata de da malami na fo la jalla kake wala mente ko ni atra ko rakani folo timmatale atama khafifa aba sutian lale ay lo folo nyimbe sotono ni wonte atenata ya dati ko fenko la dronga ya mo ko salo lotale kila kala ko da ki ma salat fala salati ila al maktuba o tembote dal imanya do do kala na manke farloti na ko ila al maktuba o yaitan le ko ni atara ko julo bela si fere ko ne finti maliku ndakaje kay be jam falale
yila o julo nyin jo yana e kafumo sakoni atra ko lok salfana le dan ibena lan sar salola akaje le ko nyanta fenkela le na salfana salifolo jindi kadu lan sar salola nyewo nyene maliku ndala fenkoti hana bira le kaje ko isingani o tanole ani shafaya e salfana nganio yewota yedun lan sarola den ne almamo salamu alaikum ta ila salfana wala sale almamo be Allah sar salola ni tewita sina wojo bar nak inshallah woni futata jana joro anin fen ko ka nyama sina wodi amude kar ni nda fen ga diamo si ada bakale je ma fon su mawdu diamo si andi bi mol karantale ila karanya ni mankilia do be translation ala ta ay wala karan ay fendi jele amalo madhab jimale atu kuta wala ni ta kay ko wonten problème balé do be ja male ko la karan am madhab do karan na e modo ja ka kuda ka fa ko ma ben bara abbe keta kuleti men ko momo ay minta ana mari amonyo e minta e manyo kalama moma ka mari ni ka fa ko ma ben do fana ba fala munyi fo ma ben wol fulol be jumale ma ben jumale ben tay malo baraka oto alama alen be faham yandala oto ngaten kitabo la ko sai suba salo tente abandale sai suba salo batelen kanadu salfana salo pour mol sakalam tan kata min tole sa ako wal qira'atu fi adh-dhuhri binahwi al-qira'ati fi subhi min at-tiwali aw duna dhalika qalila ako salfana salo akaranya membeje ani suba manyo dan fodo manin don jafola karola yaje suba salo hadisa itan min wala mi ko kila ka karan ka wada biye ayata wo kata fo aya keme kawol bekele mamira bini man fati tambita bawol sallabi sama mo wa fala ko imam la misral kana taji iba fala ka jampatale sako ite nata salfana salo mi alon ko imam la karanya nyi mo buka ka do ado beje imam la kamala dia o be mol be sambalale ba salfana nak mo kamin kar imam moy abe lorin fo ayata woro nyomala iba fala ko malo fa be karam fa be munela isaje ko beeta den ay mi tan ni jam wole moti min nyanta ka ke kila ka nyama ka wasfo ke wala nyama na mari yo ka betata le na mari ma keno kule kama kasite je bara salo ke salinyala mi anu ka timmatale do la salo nyinde ka wa ko wale Allah akbar tatale o ma si boleti den nga tentende wala na ko jam fo kama i fulol be si keno le bare isa bula subaye jam patati domanding qalilan na wala yahar fiha bi shay'in min al-qira'ati bar nakna be karamala amanya fem banke la jele banke odu na ko amanya na fem banke la wala mi ko amanya na kamo sikala le komena be suba salo la wato be banditi be kullo to karamala da toro nyanta mamanale harfu do la kano moli alon ko dal abe sorakare amela karamati nya manke la faroti lafta pour moli akalamta ko munem la faroti anin kenya jamalem ni nata sujud sahawon salon ko nalma be karamala warji male ba falaka ala fale warji male ba falaka atalale kat ko nyin kusifa mi alon ko wadde be ja harfole ka kana foya mo ka be sorakare o matna ko salon nyin tinyata waran salo la fata lafta moli o kalamta walatna kawle fonak abe karanya kala wala nyama ويقرأ في الأولى والثانية في كل ركعة بأم القرآن وسورة سرا أقول لو فلا فلو فهم في والكونا نيانتا فاتحة كرانا لي أي سورة دولاجي بارك كرانيا بكلا كلو كنو نيكو سرا نولي ميندكو يمين كران إذا ترو ممانتا أسكنا من بعد أكا كما دول موي ولم فين كوتي دا أكا أسي حرف دول موي بارك إذا ترو نيانتا ممانا لي amani ndol ka ke nyame made o manke saloti de Allahu akbar ayada taw saka karama kana la sondo mola amari man dara salola katu ikawle fo tadabbur o manke karamati wa tadabburu laysa alqira'a ni ka karani la sondo mo kono ibe qur'an la mira kanne bara manke jito ko iba karan kanne andum karama mi alon ko ka fa ko karamolem jokata rajele mimmo saloti fo mari da toni e mamman isaje ko sai ka wala fo ka be karamala andu mo jama be jemi alon ko e la salo ni ko Allah barakatu deri ne ida turobo ka mamman fem bo ka keje wonte saliti lafta mo lew kalamta kende ke ko manke salita mari ma salit andu siata bakele min ka woke siata bakele wolem
o kumoti mi yalan ko lafta min fola je folo janni kana tentendi imam on continue ako kola wa yatashahhad fil jalsati al-ula ila qawlihi wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu madam masayin si fula le beje wala ba fala ko tahiyya folo anin fula nyam malikunda yaje ko ala tahiyya folo dole ya fonye ako ni to libe tahiyya la ni ko at-tahiyyat lillahi az-zakiyat lillahi tayyibat salawatullah assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh ako ka dawoto ni naata lo fula nyango ibuka muru ko made ika tenden da sadamento fo abdu wa rasuluhu kay ko ha ela te yanyin ka o kade bara be problem wala tika to ka mari nyin ama karan ama monyin ka tumando bato ay minyin ka fana mate nyolem adale jata akangole jata andu wala na fanka karanate ko le kanyi ko sifa fae amanda wala na kay ko ila te ya folo isa samba fo abduhu wa rasuluhu ya dawoto sa na mari danta abduhu wa rasuluhu awilta pour lo fula nyaw nak wotuma la ben atenten fo wote hiya ngami fon walu ya jele baraba class la follow la follow aba dat la follow la to fa futani comme nga fa nyamna ni ya ka lafta ka futani je bara nga fa lu walu ko hani wote hiya fula nyaw na danta abduhu wa rasuluhu assalamu alaykum ta ala salo betiyata bare min data pour min la faje wala fo walu anyanta mi sambala nanje wala tna ko tehiya follow anyanta futala janne ay dawoto ay na wili pour que lo fula nyam sa ako summa akola naftata abduhu wa rasuluhu tehiya ko ako summa wa kola yakumu ay na wili wo wili nyani abe willa nyamema alma mo nyantalo na le be willa nyadile mom yano ka damale be salo fana nyantalo na be willa nyadile bimba alma mo ko ma fana be nyantalo na le ko be willa nyadile kitab tiyo kana wole tan ni tebe la ko fala yukabbar nabe wilo la wato mena awili to amanya na falaka Allah akbar mallo folo ako fala yukabbar hatta yastawi qa'iman akamanya na fala Allah akbar fona ta falota atinda pech ay na fala akbar nuna na male kunda yofo iko itela sionyin sunole kalo kawili kana kalo do samana loñi mutum humoleti elanyin kabaro nyin pour tum humolem e kay manyana kabaro nyin dat la sunno la dulato nyanta dat la nak tum humola dulato malo fo nga fanya mali akalam dale ba kat ni lo tawlem tum humoti o mu kin nyande e ko fula nyango fana abale ko kabri botna nyin doto e kata dole istifta waleke oto o kake ni lota comme Allah akbar folo takbir ihram yata nan ibelo ilo tumole ko nyindo fana be bat le foni lota ko ilota o do nyame makena data woto wala be kala almamoti abe ka fana mi yalon ka adamale be salola ni mu mamu molet fana ibe batla ni la mamu lota fatilinta ko Allah akbar ite fana na wili ni lota ko almamu lota nyama e fana kabaro ke wolto ya kala bele ifulol be nyanta taala wala nyama wala tnako hakara yafalu al-imam والرجل وحده والماموم ako nyine minti almamo abe wala abakala wala nyama momi yalon ka damal be sala fana abe wala kala wa amma almamo amma mi yalon ko almamo la no malan ko fabada an yukabbira al-imam yaqumu al-ma'mum aidan fa idha istawa qa'iman kabbara na almamo pareta ako mamumo nyante batlale fona ta fana lo ta fatilin to kalmamo tilinta no nyame mana wo tembo ta sinafo Allahu akbar ko mal man fana ya def non je nyamendo bari ba jela ko do beje nate ko mas jenda kawila be sir ndamenta ka jele fa Allah akbar jenda kawili mi mo alma molati de nite ya foje min tariyata mo wolle kay tasaba ba wol katulore akola fana ka baro ke ndamento poshono mo sunnoleti andi kite kana tun ngole wali wala na ko be batla niftata tun ngo be ndamento yana ka baro ke je ka ni ka baro ni pour tun ngoyi amanke pour sunnoleti malam fo ali afamle ngami fo ban imam si je ko indi mo ya mbatu imam ye je ko indi kat wato fana min to je man jaar sate ko teke minute lulle be mbulu pour kana ka telephone line ol yela oto imam mena be nyinna mu ay min fa senata de kabaro nyimbe be bola arkam fuloto ta salo to min tutaje min fitro arkan kilene tutaje
ni salfana lansaro safo arkan fula la tutaje wa arkan fulolu wanu fitilora arkan kilmu dati dula kabaro nyanda kala wala to ibe kew almamu lambam almami komon ko lambam amu kilo lambam almami komon ko lambam in kilo manyan na kabar la fana lot atilint almamu dunna lo wala ka sabam dina min ba koma sa almamu siko fanan kala muta ani milbe ado toya min fo dol be koma wol tariya batale almamu dol tariya tal baake bar dol fanan be koma wol fanan tariya ta baake adi manyan almamu saban na fento nyanta tata ka blano to ni tata ya koy ndima ko nyin kabaro manke ko siyo kati siyo ta kele adi siyo ni wulo tema kabar doti je wulo nyimbe kabaro lato lolato yo ya bat ni lota ye kabar otumo la ye kabaro la lola hakko diala inshallah senata ma jiga kala mo problem no problem batungana nga futani lodula to katu ayna min sambanan amana salfana jampandi bake katu ko kule tambitala wala tnako fa idha stawa qa'iman kabbara wa yaf'alu fi baqiyati salati min sifati ar-ruku'i was-sujudi wal-julusi nahwa ma taqaddama ma taqaddama dhikruhu fi subh kabirin ayen karandi suba salola ay tandi ko mbe lola nyaadile mbe sila nyaadile mbe sujudo kala nyaadile mbe rukumo kala nyaadile akon yata ko wonota mimman fonu ay wala foten yibe karana nyaadile fi selfanala bare lo kenyala anin jimo kenyala anin kawili jimo kenyala anin siyo kenyala ako abe mu klinis ni atara ko yowo dolo woto nyinem koti kila sallallahu alaihi wasallam kabra ba saybol salinde karandi la salola asalta ko sallu kamarati mun salli woto wala mit ko njimita jambe nyi dola nak fato membe je lol e fenko lola lafo wala mit ko domu lofu lalati do saba do nani anin karamo kenya wala kafata bare ikalo nyaadile ika si nyaadile ika sujudi nyaadile ako be mu kilima le wala na ko ni atara ko yowo dolo ne woto ka ke nyama fana ni do fana ka wala nyama amam fatam fansa do sambana njele nyinem ko moti mi yalon kay min la faaje pour mo salon sa ni wolonta isalon ko sal fana salo fana adanta janne min tutaje mo ne ka ke baro fana amanna siya sa min beje ala nafilo ay wala fo ko yatanaffalu ba'daha sal fana kola isina filo keno ala سلفنا سلوكلا ويستحب إنك له سللاية أن يتنفل بأربع ركعات يسلم من كل ركعتين ويستحب له مثل ذلك قبل صلاة العصر أكو إنك من بنا سلفنا سلولا أسلونا نكينو جيلي ولونا نونين نعماري تنتنتالا فافاتا كلا كدال أكادوندي أرجناني وتوي باجي لكو wolo lañu fana keta arjana dungo sababu leti kalo nani sali barako isi fere keno lo fula assalamu alaikum okeje ha lo fula assalamu alaikum okeje andum ate anin ako amma alansaro e kalo fula da malaka bi fatela aw alo nani leke bi fatela amma aw lo fula e kawle ke bi fo salfa alansaro la amma alansaro kola nafila teje inshallah wo fana nahyun ghayr mahfuz comme nga fonu nyamema bari baje la ko abe mu fen ko lati imam si je la fano le janni khalifa be ala fen ko nyin inshallah oto kuma kawol be danna janne e kitabo be minno bulu mbal tentula mbal jayla minno fana be la moy rola e ka kuma kawol tani hakilola oto be tentula be jayla oto mba falale ko ndalta kamen falele wolem ko kitabo le be mbulun kamen sharaha anda ka bo wandi kawol to kanan to la kamoto aske noti amoy nyaado nyama kunun nun iba karanka wato minna imamoy wo nyama bari lafta sahaya ngole dila molula ite mimbe la moyrola itle hakilo yirwatan tolti itele la londo wartan tolti itele kamoy katam min tolla oto na fota nyaawo nyama mimmam beteya anun na kayro mu wolete duniya anil lakira koyro min bete bulo kono oto mako yem komandi nan yewo dinkira fonye alenyin dinkira karle foten
almanyan na fola tenting abuka fotenting abuka shara tenting wala mo abuka fasar tenting aka fasar tenting ndol ba moy lale minnu bel la moy kan ifana ba moy lale pour ñin kam mako man nin kol kam men folam wala mo kabori kabiki abe mu kon kana ñinole noma woto lafita koyri wala dunna mol bulo alama ale mbendi wo sawabo ma no wo koyri ngo futa ni mol la ko abota nan annabiyo mo bulu ñamin sallallahu alayhi wa sallam ko karango nin karandiro ya futa nin tol ma ñamin woto nin min lafta ka futa ini nga ñomoy c'est 399 3151 399 3151 wala 6400151 6400151 ninni ye wo kumandi drong ni be ñomoy la pour nga ma dobe la no hello assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah naam abaraka bake iba moy kan wala mu ha ni bota rukongoto okay all right ayam ustaz ngabere jembo kitab ta min foye kulo mi alon ko dal amari nyanta kalam tala kende amari jimita damento tun ngolem akana wili damento tun ngolem wala mu rukongoto ka boru komoto kata kalo ka bota tun ngota kata tun ngolem ama kabra bete ya foka na sita damento sunole akana mi wale tun ngolem ako kana tun ngola baro ke sunola palaso ama jimita damento tun ngolem ni kana boto kana kala tungundo wale akoy be kanyanta fenkola tayet lola malum faale ya fa ha jemo woto amunta ko ila rukon din kirato inin sami Allahu liman hamida kuma be wulan si wolino ni wala kasi o kasete je kat ko jemu tun ngoleti e kana mi wale fana tun anu sujudo min fana yake ye fongo min lo banko to min manke sidulati ibe wulla wo sujudo to ni wilte je ni afo ibe tenten Allahu akbar Allah akbar tun ngole pour kana sujud e kana finna woto pour kana kalo tun ngole yaje mo tun ngole bare la bo tehiya folo kata lo sabanja woto ta sunno to kata tun ngole woto ngamira je ko abaraka baake mbadi ila nyinen karo kumata afla ko ndiro ke moli jeto woto 6400151 dobe la not hello assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah alhamdulillah e kam sikandi do mandin subaka e ko subala mu abe wato minto okay yaje ibaje la ko aerial kafata baka nyalo ko be abuko aerial to 611 wa alaikum salam wa rahmatullah 611 do la noto aha aywa tariya ama abaraka wa ke be jabiro mo la inshallah morgeba kila ko sallo kama ngin follow nyin ya commence woto okay wala mo subala wato
bi wala min ko ni atra ko bi bare problème de ni jabiro ke jang mo ba mera la ko abe mo wato la aka chenyi yaje yamin fo fo e kon akana fo kana wala fo hanni ko abuko ma fam bi sama sikena yelema but bi abiji yam to wala min ko ni 6 tambita minute tan anin killing wada no mi yalon ko suba dunta fajiro dunta sikeno wala musalatot wala sai saje ko suba dunta le yaje den bare aka chenyi akana je ko alota wadama asila farna sitalano le okay bare ko madama e nyinin karo ke bi dunga be lare wala nyama woto ngata nyinin kar fulan nyama wala mo fitir nomi man fitiro sali wala min ko ngala ta fala nyama ma kila ko sallo kamarati mun salli kila ne man salli ni salli nyaala sabe kila ne man salli ni salli nyaala almamo abe lo minna lo na ni salole ite be almamo koma lo saba salole be te bulu ina kana kaf yajele asidano tonyala salo kenya dobe jemi alon ko mamumo salam alaykum o keno before almamola wala mni atra ko be jihado le kono okay almamo salo mambang mangu wala salo banta sifintino almamo tuje kenya fula nyango mbelon fure masalola almamo kontole ko dembe kabaro min kala katul waliyo le beje ni aje ko lo nalbo dol beje ka kankularo ke abe kabari jalle kala janna ka salo dati dol yaje ko kabar nan dol yaje ko kabari lulu almamo ka fa kon be kabar nan le kala ni te amon kal mamo ko kabar nan na tamita assalamu alaykum keno ya famle amma nyin kenya nyin kila ko sallo kamarati munu sallo kila ne no mo ya marala wala atna malikunda ane hanafiya won man son abadan mamumo ni imamo ye wali salola fo almamo be salo minna ifana tara o salo kono ha abaraka bake ngalon dobe layno to isedun wato min to taji aman jara sate ko take 3993151 3993151 6400151 dobe layno hello assalamu alaikum hello aywa wa alaikum assalam wa rahmatullah alhamdulillah tariya wato bandala feren abaraka bake amin allah ya rabbi alama alaykum tan abaraka do fana don tan ko take hello assalamu alaikum ay wa mbadi bismillah isa karan no ka sari di santo fo isa ke no hotel bang suba fajiro komi ya karan santo okay abar wo foto nun jande nga fale ko ni hadiso jibi ay tan ko kira ka karanduma ka to aisha ka bra sikata fa fata karawaya tan ka karanduma bana mari ya karan santa mala salotinya ngawale fonu hani tilbula nafilo anyanta karana dumale bana karan santo amalla farike jemi alon ka solata sujud sahwala suto nafilo fana asa karano santo na karanduma man talare ke jemi alon ko sujud sahwala baaji aywa ala baraka abaraka bake hello wa alaikum salam wa rahmatullah Usman Alfala itar ya wato banta feren janni ben kundula yo abaraka bake ako fo mosi mosali ako fote mamo mosa keno e jama salindala ba ha sikeno aka sekeno to Usman ko sawala sikeno kato wala ketano kila sala sai bolle ki tata jihado la ala ila kunton ko ayela no janabo soto so ba salo sita ay tema mo kay salini ñuno lali aje ko nanya ton ko le ma so sono bare ya ñinen kala ka ko janabo benna ka ntol nga sel jomota ete janabo bela wo ko le tema mo kay nata entul salini bare ma fenke no je ya tuje kabele nata inata kila fenke ala kila ya ñinin ka mune ya wasabu akaye ko lata sibota nga janabo soto laftan kula abe sumyarende hakilo ya muru ala ko wala tul ko yade ko la tahluka mannan ku
nga tema mo ke kabe nga tema ngaje ko tele men la konti nyaton ko te misal tema kila ma fay ko kana ke kotonke o yaytele ko data wota ala baraka wato fela banta ferem woto alama ma be la lokun na la inshallah na se tenten woto alama alen na banko fa khairola alen tanka katanin kata tolla alen na banko fa khairola alen tanka fitno nin fitnan tumolla maralobe min bulo kono alama ale maral fengol soni andi ay kayandi maral fengol fanan alama ale ke moli buñaar walti min ya lon ko ibela nyaton kol buñala kabrin dino la karola fo ado la karola alama alen so khairola wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa sallam on ka fele ko mona fonga fata fa banne ba aka tare anya manyi lo fulola han fon kasi kala fo mona ay fata fa karanne ba aya be banne ba